नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुळाव्या सुविधा मळार कामाचो अभूतपूर्व नेट आनी आवाठ हाच्या बळार रेल्वे मळार व्हड परिवर्तन जाता. रेल्वेत रोजगाराच्यो नव्यो संद आनी गुंतवणूक येत आसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. रेल्वेचो अर्थसंकल्प फाटल्या 10 वर्सांत कितलेशेच पटीन वाडला. अंदू 2.5 लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्या. 2014 ही तरतूद फकत 45,000 कोटी रुपया इतली आशिल्ली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. अमृत भारत येवजणे सकयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रेल्वे मुळाव्या सुविधांच्या मळार 2,000 प्रकल्प काल चालीक लायले. तातूंत 554 रेल्वे स्टेशनांचे नविनीकरण प्रकल्प आनी 1,500 उड्डाणपूल अंडरपासांचे कामाचें लोकार्पण हांचो आस्पाव आसा. हातूंत 150 कोटी रुपया खर्चाची गोंयची वास्को आनी सावड्डे रेल्वे स्टेशनां आनी अंडरपास आनी उड्डाणपुलांचोय आस्पाव आसा. जून सावन आपलो तिसरो कार्यकाळ सुरू जातलो असो विस्वास प्रधानमंत्र्यांनी उलोवपांत उक्तायला. तिरुवनंतपुरमांत विक्रम साराभाई स्पेस सेंटराक भेट दिवपी मोदी पयले प्रधानमंत्री थारतले. आयज प्रधानमंत्री अंतराळ मळार मुळाव्या सुविधांविशीं 1,800 कोटींचे 3 म्हत्वाचे प्रकल्प चालीक लायतले. भारताच्या गगनयान मिशनाचे प्रगतीचो नियाळूय ते घेतले. गगनयानाच्या भावी अंतराळ वेळांकडेन लेगीत ते संवाद सादतले. 10 वर्सांत भारतान अंतराळ मळार व्हड प्रगती केल्या. ह्या फुडें खासगी मळाक बरोबर घेवन अंतराळ मळार आर्थीक उलाढालीचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें इस्रोचे मुखेली सोमनाथ हांणी ताळगांवां राष्ट्रीय विज्ञान परिसंवादांत दूरदर्शन कडेन उलयतना सांगलें. इस्रोच्या फुडल्या मोहिमांविशीं सोमनाथ हांणी हे मुलाखतींत म्हायती दिली. गोंय विद्यापीठ आनी इस्रोचे जोडपालवान 22वे नॅशनल राष्ट्रीय अंतराळ विज्ञान परिसंवाद जालो. सनातन धर्म वा धार्मीक ग्रंथांनी लेगीत विज्ञान आसा. विज्ञान आनी धर्म हाचो ताळमेळ घालूनच समाज तशेंच देशाची उदरगत शक्य आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणान सरकार विज्ञानाक सर्वोच्च प्राधान्य दिता अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी म्हळां. ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर काल भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोचे राष्ट्रीय अंतराळ विज्ञान परिशदेचें उक्तावण जालें. राज्यपाल पिल्ले हांच्या हस्तुकीं परिशदेचें उक्तावण जालें. उक्तावणाच्या कार्यावळीक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. S. सोमनाथ, इस्रोचे आदले अध्यक्ष पद्मश्री A.S. किरण कुमार, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल मेनन हाजीर आशिल्ले. 1 मार्च मेरेन चलपी हे परिशदेंत व्याख्यानां, प्रदर्शन तशेंच वैज्ञानिकां कडेन संवादाच्यो कार्यावळी जातल्यो. चंद्रयाना सयत वेगवेगळ्या अंतराळ मोहिमांक लागून भारतान अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या मळार संवसारांत व्हड नांव केलां अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. वैज्ञानीक प्रकल्प तशेंच अवकाश मोहिमांचेर कोट्यांनी रुपया खर्च जाता. वैज्ञानीक वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर बरोच वावर करता. बरेच खेपो हो वावर सामान्य लोकांक कळना. अवकाश मोहिमांचेर जावपी खर्च हो कांय जाणांक गरजे भायर खर्च दिसता. वैज्ञानिकांचो वावर आनी मोहिमांवयलो खर्च पटोवन दिवपाचें मोठें आव्हान आसता अशें इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. S. सोमनाथ हांणी सांगलें. परिशदेंत देशांतल्या विज्ञानिकांसयत उद्देगीक संस्थांचे अधिकारी तशेंच विद्यार्थी वांटेकार आसात. गोंय सरकाराचे सहकार पुरस्कार आनी सहकार अर्थसहाय्य जाहीर जाला. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी काल खबराकारांच्या परिशदेंत ही घोशणा केली. गोवा सहकार रत्न आनी सहकार भूषण पुरस्कार तांणी जाहीर केले. पाळे दिवचलेचे प्रेमानंद चावडीकर हांकां सहकार रत्न जाल्यार केपें शिरवयचे सत्तू बी वेळीप हांकां सहकार भूषण पुरस्कार फावो जाला. सरकारान हे खातीर 5 वांगडी समिती नेमिल्ली. समितीन सहकार मंत्रालयाक अहवाल सादर केलो. सहकार मळार 3 बँकांचे गैरवेवस्थापन सरकाराचे नदरेक आयला. जितले पयशे वाशील करूंक जाता ते करून लोकांक थाकाय दिवंक सहकार मंत्र्यांनी डिसेंबराची मोख थारायल्या. फुडाराक वेगवेगळी सैमीक आनी मानवनिर्मीत अरिश्टां महामारी येवंक शकतात. ते नदरेन तयारी जाय. नव्या वैज्ञानिकां मुखार वेगवेगळी आव्हानां आसतलीं अशें मुंबयचे नेहरू विज्ञान केंद्राचे संचालक उमेश कुमार रस्तोगी उलयले. गोवा सायन्स सेंटरांत सायन्स फिएस्टा 2024 हो विज्ञान उत्सव सुरू जाला. भुरग्यांक कोयरावेल्याचें वेवस्थापन शिकोवंक जाय असो उलो विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयरावेलो वेवस्थापन खात्याचे संचालक लेविन्सन मार्टिन्स हांणी मारला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.